Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So finally we are in chapter subtopic 5.2. Okay, we are going to learn one more application of integration. Okay, as I mentioned in the previous video, in our syllabus we have two applications of integration. The first application is about finding area. Okay, finding area in graph that we have learned in the previous week. So in this week we are going to learn about the second application. Okay, it is about finding volume of revolution. Okay, so if a plane of a function revolve about a line, so it become a solid object. Okay, so this is called the solid of revolution. Okay, as you can see in this figure, actually we have one curve here, and if you can imagine this curve, if revolve about a line at x-axis. Okay, revolve tu maksudnya kita pusingkan dia, okay, about x-axis. Okay, paksi pusingan dia adalah dekat x-axis. So this curve kita pusingkan dia, so it will become a solid. Okay, dia bila pusing dia akan jadi solid macam ni lah. Okay, bentuk lebih kurang macam bentuk cone. Okay, so what we are going in to learn in this subtopic is to find the volume. Why we are talking about the volume? Because as I mentioned before, when we have a curve or a function and we revolve it about a line, kita pusingkan dia 360 darjah, so it will become a solid. So we can count or we can calculate the volume for that solid. Sebab dia ada volume, dia ada isi padu kat dalam bila dia jadi solid. Asalnya dia adalah satu graf, satu line ataupun satu graf. So satu graf tu bila kita pusingkan 360 darjah, dia akan jadi solid yang ada isi padu. So kita boleh kira dia punya volume. Okay, so there are three methods in our syllabus that we are going to use in order to find the volume of solid. Okay, the first method is named this method, second washer method, and shell method. So in this video, we will discuss about this method and washer method first. Okay, disk and washer method. So of course, these two methods have different formulas. Okay, for this method you have different formula for finding volume, as well as washer method you have a different formula. Okay, but the objective is same, to find the volume of revolution of a graph. Okay, when it revolves 360 degrees about a line. Okay, so let's take a look at disk method first. Okay, disk method. Okay, as you see in this note, for this method we have two formulas that's stated in theorem 5.3 and also in theorem 5.4. Okay, so we have two different formulas in disk method. Okay, the first formula. Okay, what is the difference between these two formulas? The first formula, we integrate it by dx, okay, in theorem 5.3, and the formula in theorem 5.4, we integrate it in dy. Okay, so if we integrate it by dx, so please make sure your functions here must be in term of x
And when we state here as dy, integrate it by dy, so make sure your function here must be in term of y. Okay, so we will go one by one. First, for the theorem 5.3. Okay, so given a region bounded, okay, by the curve, okay, by a curve between A and B. Okay, so the curve revolve 360 degrees about a horizontal line. Okay, horizontal line. So maksudnya kalau ada satu function, okay, function, graph of function, and we have a horizontal line here, horizontal line. So graph ni dia pusing 360 darjah dekat horizontal line ni. Okay, dia pusing 360 darjah. Okay, so horizontal line akan menjadi axis of revolution, paksi untuk dia berpusing. Okay, so kalau axis of revolution dia adalah horizontal line like this, so we are going to integrate it by dx. So this is the formula. V equals integrate from A to B, okay, A to B, pi, and then radius square dx. Okay, what is radius square? Radius is upper boundary minus lower boundary. Okay, so for example, in this figure, the upper boundary is the function itself, okay, function of this graph, and the lower boundary is this horizontal line. So function yang atas tolak function yang bawah untuk radius. So pi upper function minus lower function square dx. So that's how we write for the first function, okay, integrate by dx. For the second function yang integrate by dy tadi, okay, kita ada curve between C and D, and then the curve revolve about a horizontal line. Sorry, ada typo kat sikit. Kat sini bukan horizontal, vertical. Okay, dia different dengan yang tadi. Yang tadi horizontal line as the axis of revolution. Paksi pusingan dia adalah horizontal line. But when we are using this formula, make sure that our axis of revolution, paksi tempat pusingan dia adalah vertical line. Okay, vertical line. So let's say kita ada graph macam ni. Okay, inilah contohnya macam ni graph dia. And then ada vertical line kat sini. And then graph ni dia berpusing 360 darjah dengan menjadikan vertical line ni sebagai paksi dia. Okay, dia berpusing 360 darjah dekat paksi vertical. So untuk case yang macam ni, kita integrate by dy. Okay, what's the formula? V equals integrate from C to D. Make sure your point C and D is point Y. Okay, nilai Y bukan nilai X. And then pi radius square dy. Okay, where the radius is right boundary minus left boundary. So function belah kanan tolak function belah kiri. Okay, so kalau dalam case ni function belah kanan yang ni, okay, boundary yang belah kanan yang ni, boundary belah kiri dia adalah horizontal vertical line tu. So function belah kanan, radius is function belah kanan tolak function belah kiri, and then square kan dia dy. Okay, so itulah dua formula yang ada dalam disk method. Okay, dalam exam kalau dia suruh you all cari volume of solid, so dia akan mention nak guna formula method mana, sama ada disk method, washer method or shell method. Okay, tapi macam dalam ni example 5.12 dia tak ada bagi tahulah method apa.
Tapi kita tahu kena guna method disk method sebab ini adalah soalan dalam subtopik disk method. Okay. So find the volume of solid of revolution when the region bounded by y equal to x plus 3. So this is the function where the equation of the function is y equals to x plus 3, and then it is bounded by x-axis dekat sini within interval 0, 3. So maksudnya dekat sini 0, dekat sini 3. And it rotates 360 about x-axis. So asalnya dia kata region tu adalah bounded by this straight line and x-axis. So region dia adalah di sini. Okay. Shaded region. Tapi shaded region ni dia pusing 360 darjah. Okay, menjadikan x ni sebagai x-axis ni sebagai paksi dia. Dia pusing dekat x-axis, and then you all boleh nampak dekat dalam ni dia akan jadi bentuk bentuk apa ni? Bentuk macam bentuk apa ni? Bentuk macam halo tu kot, halo. Okay. So kita nak cari volume untuk bentuk yang macam ni lah. Okay. So using disk method, tadi formula dia, okay, kita kena pilih. Disk method ada two formulas, whether we are going to integrate it by dx or dy. So itu bergantung kepada axis of revolution. Untuk soalan ni, axis of revolution, paksi pusingan dia adalah dekat x-axis, where x-axis is a horizontal line. So kalau dia punya axis of revolution is a horizontal line, so we are going to use the formula yang integrate dx tadi. Okay, pi radius square dx. Okay. So this time our A and B adalah yang ni lah, 0 and 3. Okay, masukkan pi. Tengok kat sini 0, 3 and then pi. Okay, radius square. Untuk dx tadi, kalau tengok balik nota tadi, kalau dx radius dia adalah function atas tolak function bawah. Ataupun upper boundary minus lower boundary. So upper boundary dia adalah di sini lah. Okay, yang ni upper boundary. Lower boundary dia dekat sini. So, what's the equation for upper boundary? Yang ni. So, 2x plus 3. Minus lower boundary. Lower boundary is right here. Where it is located in x-axis. Okay, lower boundary dia adalah x-axis. Apa function dia? Kita tahu kan x-axis function dia adalah, equation dia adalah y equal to 0. Okay, y equal to 0. So, kita masukkan 0 kat sini. Upper boundary minus lower boundary square. Okay, sebab ada square dekat sini, dx. Okay, lepas tu selesaikan yang square tu dulu. Pi boleh bawa keluar. Selesaikan square dulu. And then integrate macam biasa dan masukkan limit dia. So, jawapan dia ada dalam bentuk pi kat sini. 117 pi unit cube. Okay. Let's move on to another example. Okay, find the volume of solid obtained when the region bounded by y equal to x square plus 3, x equal negative 1 and x equals 2 is revolved about line y equal to 1. Okay, so kita tengok bentuk graf dia macam mana. Okay, macam ni. Okay, so the region is bounded by this curve. Okay, this curve. Okay, this curve and line y equals 1. Okay, this is line y equals 1. So, this is the shaded region. Okay, dia kata between x equal negative 1 and x equal 2. So, dekat sini lah. Antara sini sampai sini. Okay, sini 2, sini negative 1. Okay, so this is the shaded region. And this shaded region is going to revolve, okay, 360 about this line. Okay, maksudnya line ni akan jadi paksi pusingan dia 360 darjah. So nanti you all boleh bayangkan bentuk dia akan jadi macam ni lah.
Okay. So, kita nak decide untuk disk method, kita nak integrate by dx or dy. So, look at the axis of revolution, paksi tempat pusingan. Dekat mana paksi tempat pusingan dia? Dekat sini. Line yang ni. Okay. So, line ini bentuk horizontal. So, kita akan integrate dia by dx. Okay, so this is the formula for disk method. So, pi, keluarkan pi. And then integrate daripada berapa ke berapa. So, kita boleh tengok kat sini daripada boundary dia -1 until 2. So, -1 until 2. And then, dalam formula dia ada radius square kan? Radius square. So, the radius is upper boundary minus lower boundary. So, this is the upper boundary. So, what is the function? This one. So, kita ambil 2x square plus 3. And minus lower boundary. Where is the lower boundary? It is right here, yang ni. So, apa equation dia? Y equal to 1. So, kita ambil 1 kat sini. So, selesaikan dulu. 2x square plus 3 minus 1 equals 2x square plus 2. And then, square it. Square kan? So, akan jadi macam ni. Barulah integrate dan masukkan limit dia. So, this is the final answer. Okay, next example. Okay, so this time the region is bounded by this equation. Yang ni dia bounded by this one, this curve. And it is bounded by x equals -1. So, x equal -1 kat sini. X equals 2 right here. And line y equals -4. -4 is right here. So, y equal -4 yang ni lah. Okay, line dia. So, this is the bounded shaded region. So, we are going to revolve, okay, pusingkan shaded region ni 360 about line y equal -4. So, this line is going to be its axis to revolve. Okay. So, kita tengok axis of revolution dia bentuk horizontal. So, kita akan integrate by dx. Mana solution dia? Oh, solution dia dekat next page. Okay, tak apa. Saya tulis kat sini Okay, so V equals pi keluarkan. So, what is the boundary dia? From -1 until 2. So, -1 until 2. And then radius square. So, radius dekat sini is the upper boundary minus lower boundary. So, this is the upper boundary. So, apa equation dia? Yang ni. Okay, x cube plus 2x plus 1 minus lower boundary. What is the lower boundary? It is right here. What is the equation? Y equals -4. So, kita ambil -4 kat sini. Okay, and then integrate by dx. So, x cube plus 2x. 1 minus -4 is 5. Square dx. So, nanti yang ni kembangkan dulu kuasa 2. And then baru integrate. So, this is the solution. Okay. So, dapat jawapan yang ni. Okay, next example. Okay, find the volume of a region bounded by curve. This curve. Okay, this curve yang ini lah. Curve yang ni. X equal 1. X equal 1 is right here. X equals 2 right here. And line Y equals 2. So, this is the shaded region. So, shaded region ni kita nak pusingkan 360 darjah. Dekat mana paksi dia? Dia kata dekat sini. Revolve about line Y equal to 2. So, line Y equal to 2. This line akan jadi paksi untuk dia berpusing 360 darjah. So, kita tengok paksi pusingan dia bentuk horizontal. So, this time pun kita nak integrate by dx. Okay, integrate by dx. So, ini formula dia. V equals pi. Okay, integrate from 1 to 2. Sebab dekat sini 1 Sini 1, dekat sini 2. Okay, and then upper boundary minus lower boundary. So, this time upper boundary dia adalah the axis of revolution itself. Okay, ini akan ini dia punya upper, yang ni dia punya lower.
So upper boundary, what is the equation? Y equal to 2. So kita masukkan 2 dekat sini. Minus lower boundary. So lower boundary is right here. This is the equation for kita. So kita insert x square minus 4x. Okay. And then ini akan jadi 2 minus x square plus 4x square. Squarekan dia jadi macam ni and then integrate. So this is the final answer. Okay, next example. Okay, find the volume of region bounded by line y equal to 3x, y equals 0, y equal 5, revolve 360 degrees about y axis. Kali ni dia kata dia revolve about y axis. Okay, this is the figure. Okay, so dia kata region tu bounded by this line. And then y equals 0. Where is y equals 0? Y equals 0 yang ni lah. Y equals 0 and y equal 5. Y equal 5 yang ni. Okay. And revolve about y axis. So dia pusing dekat sini. So maksudnya region bounded region dia dekat sini. Paksi pusingan dia dekat y axis. Okay, yang ni paksi pusingan dia. So you all bayangkan dia pusing, dia akan jadi bentuk cone macam ni. Okay, so this time the axis of revolution is a vertical line. So we are going to integrate it by dy. Okay. So v equals pi. Okay, so yang ni kita masukkan nilai y maksudnya ni daripada 0 hingga 5 kat sini. So 0 hingga 5. And then for integrate by dy, yang ni radius ni adalah right boundary minus left boundary. Okay, kanan tolak kiri. Okay, so what is the right boundary? Right boundary dia yang ni lah. Okay, sebelah kanan ni. What is the equation? Y equal 3x. Tapi kita tak ambil 3x masuk dekat sini. Kalau you all letak 3x kat sini, kita nak integrate dy. So kita tak boleh ada variable x. Macam mana nak variable x? Macam mana nak integrate variable x? Padahal dekat sini dia kata nak integrate variable y. Okay, so kita tak boleh letak 3x kat sini. So we have to do some modification for this equation. So y equals 3x. Okay, so kita akan jadikan x sebagai subjek. X equal y over 3. So y over 3 yang kita masukkan dekat sini. Okay, sebab kita nak function in term of y. Okay, that's the right boundary. Function belah kanan. Okay, function belah kanan. Function belah kiri yang mana? Yang ni. Okay, belah kiri yang ni. So apa equation dekat sini? Equation dia adalah x equals 0 sebab dia adalah y axis. Y axis equation dia x equals 0. Kalau x axis equation dia y equals 0. Okay, so 0 kita terus masuk dalam ni lah. So jadi y over 3 minus 0 square. So dia akan jadi y square over 9 and then integrate dia dan dapatkanlah jawapan dia. Okay, example 5.17. Okay, find the volume of a region bounded by this curve. Okay, bounded by this curve. And then y equal 1. Y equal 1 is right here. Y equal 1. Y equal 3 is right here. Y equal to 3. And then rotated about line x equals negative 1. X equal negative 1 kat sini lah dia adalah vertical line. Okay, so maksudnya shaded region kita adalah di sini. Dan kita nak pusingkan dia 360 darjah dekat paksi mana? Paksi yang ni. X equal to negative 1. Ini paksi dia. Okay, paksi tempat pusingan dia 360 darjah. Okay, so we can see right here the axis of revolution is vertical line. So this time we are going to integrate it by dy. Okay, integrate by dy. Mana solution dia? The next page solution dia. So the formula is v equals pi. Okay, yang ni radius square by.
Okay, kenapa integrate dy? Sebab axis of revolution dia bentuk vertical line. Okay, so kalau vertical line yang radius ni kita kena masukkan function kanan tolak function kiri. Okay, boundary kanan tolak boundary kiri. So boundary yang belah kanan yang mana? Yang ni lah. Okay, boundary belah kanan. Apa equation dia? Yang ni. Okay, tapi kita tak boleh masukkan ln x plus 3 dekat sini sebab kita nak variable y. So kita buat modification, y equals ln x plus 3. Okay, and then 3 bawa ke kiri, y minus 3 equals ln x. Kita nak jadikan x sebagai subjek. So macam mana nak hilangkan ln? Kita kena eksponenkan belah kiri kanan. Okay, belah kiri letak eksponen, belah kanan letak eksponen. Benda ni jadi kuasa dia. So eksponen power of y minus 3 equals eksponen power of ln x. Okay, so eksponen power of ln x kita boleh modify dia akan jadi x sahaja. So x dah jadi sebagai subjek lah. So x equals eksponen power of y minus 3. So yang tu yang kita akan masukkan kat sini sebagai function belah kanan. Okay, exponent power of y minus 3. Okay, minus. Okay, and then left boundary. Okay, right boundary yang ni minus left boundary. Left boundary yang ni lah. Okay, left boundary. What is the equation? X equals negative 1. So kita masukkan negative 1 kat sini. Okay, so dekat sini nak integrate daripada berapa ke berapa. So kita tengok kat sini, ni berapa nilai dia tadi? 1 until 3. 1 until 3. 1 3. Okay, so this is the equation. Negatif ni kita boleh jadikan positif So ini jalan kerja dia lah. Okay, jadikan positif and then square kan dia, barulah integrate. Okay, next kita masuk Washer method. Okay, in Washer method, we have 4 different formulas which stated in theorem 5.5, 5.6, 5.7 and 5.8. Okay, ada 4 formula yang berlainan. So, kita tengok apa perbezaan dia. Okay. Theorem 5.5, integrate by dx. Theorem 5.6, integrate by dx. Theorem 5.7, integrate by dy. Theorem 5.8, integrate by dy. Okay, itu beza dia yang pertama. Then apa perbezaan lagi? Okay, kita tengok antara theorem 5.5 and 5.6. Dua-dua ni integrate by dx. Tapi apa perbezaan kat sini? You all boleh nampak kat sini, function f minus k square minus g minus k square. Tapi kat sini dia terbalik, k minus g square minus k minus f square. Okay, itu perbezaan dia function yang dalam ni. Pi dia sama. Okay, integrate from a to b pun sama. So yang berbeza yang ni dalam ni. So you all kena ingat untuk first formula, f minus k square minus g minus k square. Yang ini k minus g square minus k minus f square. Okay, so yang ni tak ada figure dia. Kalau you all tengok dekat dalam buku yang saya suruh beli tu, buku teks yang ni, bawah tu dia ada tunjuk macam mana figure dia. Apa? You all boleh lebih nampak lah perbezaan antara dua formula dari segi gambar function dia. Okay, yang ni saya dah ambil gambar yang daripada buku yang kalau siapa yang you all ada beli tu yang saya, buku ni daripada awal sem hari tu saya ada cakap lah better you all beli, tapi saya tak paksa semua orang beli. Okay, ini adalah nota yang kita pakai untuk setiap lecture video. Okay, so dalam buku tu ada figure yang ni, okay, tapi yang soft copy buku yang saya tunjuk tadi tak ada. Okay, so saya dah ambil gambar ini daripada buku. So ini adalah theorem 5.5 yang dalam buku, and then
Yang ni 5.6. 5.6. Okey, tadi yang saya kata persamaan 5.5 dengan 5.6 adalah dia integrate by dx. Yang ni pun integrate by dx ni 5.6. Tapi beza dia adalah function yang dalam ni. Okey, untuk 5.5, okey, f minus k square minus g minus k square. Okey, f ni apa, g ni apa? Okey, f ni adalah upper boundary. G ni adalah lower boundary dia. Okay, maksudnya ini kita kena masukkan function upper boundary, ini function lower boundary. K ni pula apa? Okay, K ni adalah dia punya axis of revolution. It is horizontal line. Okay, dekat sini K dia. Yang bawah tu nampak tak? Sorry. Macam mana saya nak tunjuk ni? Okay, yang bawah ni. Y equal to K. So, maksudnya axis of revolution dia macam ni. Solid, apa nama? Shaded region dia adalah di sini. And then kita nak pusing dia 360 darjah dekat paksi yang ni. So, dekat sini ada ruang. So, you all boleh bayangkan kalau kita pusing 360 darjah, dia akan jadi solid yang ada lubang kat dalam dia. Okay, so dekat sini, upper function minus axis of revolution square minus lower function minus axis of revolution square. Okay, ini untuk first formula of Washer method. Okay, untuk second formula, yang theorem 5.5, okay, sama juga kita integrate by dx. Tapi kat sini, okay, K dia adalah axis of revolution lah. Sama axis of revolution dia bentuk horizontal. Tapi apa beza dia? Dekat sini, axis of revolution dia di belah bawah shaded region. Yang ni axis of revolution dia dekat atas shaded region. Ni shaded region, axis of revolution dia belah atas. Okay, so kalau axis of revolution dia belah atas, shaded region, kita gunakan formula yang ni. K minus G square minus K minus F square. So, G ni adalah lower boundary. F ni adalah upper boundary. Okay, so kiranya formula ni axis of revolution minus lower boundary square minus axis of revolution minus upper boundary square. Okay, so that's the difference between formula in theorem 5.5 and 5.6. Okay, ni pula adalah theorem 5.7. Okay, 5.7 dengan 5.8 persamaan dia adalah kita dekat sini integrate by dy. Okay, dy. Tapi kita tengok dulu 5.7. Okay, yang beza dia function yang dalam ni kan. Okay, so untuk 5.7, kalau kita jumpa figure yang bentuk macam ni. Okay, macam ni. Apa maksud macam ni? Axis of revolution dia bentuk vertical. Yang ni pun untuk theorem 5.8, yang ni pun axis of revolution dia bentuk vertical. Tapi beza dia apa? Untuk theorem 5.7, axis of revolution belah kiri shaded region. Ni shaded region, dia belah kiri. Ini axis of revolution dia. Untuk theorem 5.8, dia punya shaded region yang ni, axis of revolution dia belah kanan. Itu cara nak pilih formula yang betul lah. Okay, kita tengok theorem 5.7 first. Okay, in this formula, kita kena masukkan dekat sini function in term of y lah, sebab kita nak integrate dy. Tak boleh ada variable x. Okay, so function f tolak k square minus g minus k square. Okay, function f apa, function g yang mana? Okay, kita tengok dekat sini function f adalah yang ni. Ini adalah right boundary, function belah kanan. Function y ni pula adalah left boundary, function yang belah kiri ataupun boundary yang belah kiri. So, maksudnya ini function belah kanan tolak axis of revolution square minus g ni adalah function belah kiri
tolak axis of revolution square. Okay, so untuk teorem 5.8 pula, okay, axis of revolution dulu. Tolak. Okay, tolak yang mana? G yang mana ni? Function belah kiri. Square, tolak axis of revolution, tolak function belah kanan. Square. Okay, so itulah penerangan saya tentang teorem 5.5, 5.6, 5.7 and 5.8. Okay, ingat untuk yang 5.5 and 5.6, persamaan dia adalah axis of revolution bentuk horizontal. Tapi kalau axis of revolution dia dekat bawah shaded region, kita guna formula teorem 5.5. Kalau axis of revolution dia dekat belah atas shaded region, so kita akan guna teorem 5.6. Okay, 5.7 dengan 5.8 pula persamaan dia adalah axis of revolution dia bentuk vertical. Okay, tapi kalau axis of revolution dia belah kiri shaded region, kita guna teorem 5.7. 5.8 pula kalau axis of revolution dia belah kanan shaded region. Okay, so itu cara nak pilih formula yang betul. So kita balik semula kepada nota tadi. Okay, kita tengok example. Example 5.18. Okay, find the volume of region bounded by curve, this curve. Okay, bounded by this curve. Then bounded by this straight line, y equals negative 2x plus 1. Okay, yang ni, line yang ni line yang ni. And then bounded by x equals negative 1. X equal negative 1 yang ni lah. Kat sini x equal negative 1. And x equal 1 kat sini. So dekat mana region dia? Dekat sini lah region dia. Okay, this is the shaded region. And then this shaded region is going to revolve. Okay, pusing 360 darjah about line y equal to negative 2. So y equal to negative 2 yang ni line dia. Okay, so shaded region ni kita nak pusing 360 darjah dekat line y equal to negative 2 sebagai axis dia. So we can see here the axis of revolution, which is the line y equal to negative 2, is a horizontal line. So kita kena pilih formula yang integrate by dx lah. Okay, sama ada formula dekat teorem 5.5 ataupun 5.6. Tapi tadi saya dah bagi tahu apa perbezaan teorem 5.5 dan 5.6. Okay, kalau 5.5, axis of revolution dia belah bawah bawah shaded region. Kalau 5.6, axis of revolution dia belah atas shaded region. So untuk dalam figure ni kita boleh nampak ini axis of revolution dia terletak di bawah shaded region. Shaded region kat sini, axis of revolution kat bawah. So kita guna formula dekat teorem 5.5. Okay, dalam formula teorem 5.5, formula dia V equals pi, ini AB fx minus k square minus gx minus k square dx. Okay, so this is our fx. Fx is the upper boundary yang ni upper boundary kita yang ni. Yang mana equation dia ni? So kita masukkan x square plus 3 minus k. K kita adalah dekat sini, axis of revolution. Okay, apa axis of revolution kita? Dekat y equal negative 2. So k is equal negative 2. So minus negative 2 square minus kg adalah lower boundary yang ni. Okay, negative 2x plus 1 minus k negative 2 square. So macam mana nak selesaikan? Selesaikan dalam bracket ni dulu. So dekat sini akan jadi x square plus 3 plus 2 equals x square plus 5. Negative 2x plus 1 plus 2. So akan jadi negative 2x plus 3. Sini square kan? Sini square kan? Barulah tolak kan? Okay, so akan dapat yang ni, integrate, dan ini jawapan dia. Okay, example 5.19. 5.19.
So the region bounded by y equals half x square. So this is the equation, y equal half x square. And then bounded by y equals x, y equal x yang ni. Okay, so maksudnya inilah dia punya shaded region. Okay, so this shaded region is going to revolve 360 degrees about y equal negative 2. So this is y equal negative 2. So this is the axis of revolution. Okay, ini kita nak pusing dekat sini lah. Okay, so axis of revolution kita bentuk horizontal. So we are going to use either theorem 5.5 or 5.6. Okay, tapi kita bergantung lah dekat sini. Kita tengok axis of revolution dia belah atas shaded region. Belah atas shaded region. So kalau belah atas shaded region, kita guna theorem 5.6. Okay, theorem 5.6 dia tulis macam ni. K minus gx square minus k minus fx square dx. Okay, so what is our k? K is the axis of revolution yang ni. So equation dia adalah y equal to 2. So our k is 2. So masukkan 2 kat sini, 2 kat sini. Okay, 2 kat sini, 2 kat sini. And then g is the lower boundary, f is the upper boundary. Okay, kita tengok lower boundary dia yang ni lah. Lower boundary belah bawah. Belah bawah yang mana function dia? Yang ni. Okay, masukkan half x square. F pula adalah upper boundary yang ni. Okay, yang mana function dia? X. So kita masukkan x. Okay, so solvekan. Ini jawapan dia. Okay. Oh, lagi satu. Untuk yang ni, dia punya A dan B. Limit dia. Limit dia, bila kita integrate by dx, limit ni kita kena ambil point x. So, point x kat sini dengan dekat sini. So, kat sini kosong, dekat sini 2 lah. Macam mana dapat 2 ni? Kalau dalam graf memanglah nampak dekat sini 2. Tapi macam mana nak tahu dekat sini 2? Kita kena buat. Sekejap saya padam balik. Kat sini tak nampak dah. Okay. Kat sini kosong. Sampai sini lah. Sini kalau nampak dekat graf ni memanglah dia tulis 2. Tapi kalau graf ni tak tulis kat sini berapa, macam mana kita nak tahu dekat sini point mana? Okay, you all boleh nampak kat sini adalah point of intersection between these two graphs. Okay, graf yang ni dengan graf yang ni, dia intersect dekat sini. Okay, so kita kira lah intersection between two graph lah dekat sini. Okay, macam mana nak tahu intersection dia? Graf yang ni, half x square, kita equalkan dengan graf yang lagi satu, x. Half x square equals x. Lepas tu ni bawa ke kiri equal 0. And then cari nilai x. Dapat kosong dengan 2. So maksudnya dekat sini intersection dia kosong dan 2. So kita integrate lah kosong hingga 2. Okay. Okay, example 5.20. Okay, so this time the region bounded by this curve. Okay, y equals 1 over 4x cubed minus 2. So this is the curve. And also bounded by y equals x plus 1. Okay, this is the straight line. Okay, so tengok soalan tadi. Okay. Saya rasa dia ada tertinggal ayat lagi lah. Dia bounded by x equal 1 and also bounded by x equals 2. So this is the region. Okay, so this region is going to revolve 360 about this axis. Okay, y equals negative 3. So this dekat sini lah y equals negative 3. Sini. So this is the axis of revolution. So shaded region ni dia akan pusing 360 darjah dekat line yang ni lah. So the axis of revolution is horizontal line. So kita akan guna integrate by dx. Okay, so nak guna formula yang 5.5 ke 5.6?
Of course for 5.5, sebab 5.5 dia kata formula tu untuk kalau axis of revolution, okay, at below of shaded region, okay, belah bawah shaded region. So kita guna formula theorem 5.5. So integrate from 1 to 2 sebab kat sini 1 to 2. So upper function, okay, upper function yang ni, upper function ataupun upper boundary yang ni. So apa equation dia? Equation dia yang ni So kita masukkan x plus 1 minus k. Okay, so k kita adalah negative 3 kat sini negative 3 minus negative 3 square minus ini adalah function yang belah bawah, iaitu yang ni, curve. So curve ni function dia yang ni, okay, 1 over 4 x cube minus 2 minus k negative 3. So ini untuk integration dia. So integrate betul-betul barulah dapat jawapan yang betul. Okay. Next, example 5.21. Okay, the region bounded by y equals 2x. So this is the equation for y equal to x. Okay, this straight line. And then y equal to x square. Y equal to x square yang ni So dia kata region tu bounded by these two function. So mana region dia yang ni lah. Okay, yang ni. So region ni adalah dia akan dipusingkan 360 darjah dekat line x equals negative 1. Okay, dekat line sini. So dia pusing 360 darjah ke sini lah. Okay. So this time kita punya axis of revolution is vertical line. So kita nak integrate by dy. Okay, bila nak integrate by dy, kita kena pilih lah sama ada formula in theorem 5.7 or 5.8. Okay, so bila kita analyse, of course kita guna formula dalam theorem 5.7 sebab axis of revolution dia sebelah kiri shaded region. Okay, sebelah kiri. So kita guna formula theorem 5.7. Okay, dalam 5.7 dekat sini function belah kanan function belah kanan tolak k. Ini function belah kiri tolak k. Okay, so function belah kanan yang mana? Yang ni lah, yang ni. Apa equation dia? Y equal to x square. Tapi kita tak boleh letak x square dekat sini sebab kita nak integrate dy. So kita kena buat modification. Y equal to x square. So square ni bawa ke sana. Okay, so kita dah jadikan x sebagai subjek. So square root y yang kita akan masuk kat sini. Okay, and then minus k. K kita adalah negative 1 kat sini. Minus negative 1. And then this is the function belah kiri yang ni, iaitu straight line. Okay, straight line dia yang ni lah equation dia. Y equal to x. Tapi kita tak boleh letak 2x kat sini sebab kita nak integrate dy. So kita jadikan x sebagai subjek. So y over 2 equals x. So y over 2 yang kita masukkan kat sini. Okay, and then yang ni pula, macam mana dapat kosong dengan 4? Okay, kita tak boleh ambil kosong sampai sini 2. Tak boleh letak kosong hingga 2. Sebab kosong yang 2 ni adalah nilai x. Tapi kita nak integrate by dy, kena letak nilai y. Okay, kat sini kosong. Sekejap padam sikit. Okay, kosong sehingga sinilah. Kita mesti ambil nilai yang dekat nilai y lah, 0 hingga 4. Tapi kalau dalam exam, kalau dia tak tulis pun dekat sini berapa, macam mana kita nak tahu dekat sini berapa? Dekat sini berapa? Kat sini of course 0 lah, kita nampak dia dekat origin kan, 0. Tapi kat sini kita tak tahu berapa. Macam mana nak tahu? So kat sini kita boleh nampak ini adalah intersection point between these two functions. Intersection point. So kita buat macam tadi lah, nak cari intersection point untuk dua-dua function. So kita equalkan dua-dua function. The first function is x square equal dengan second function 2x. So bawa ke kiri equal 0, and then kita cari nilai x lah, selesaikan nilai x. So dapat nilai x 0 dan 2. So maksudnya dekat sini 0, dekat sini 2. Itu nilai x. Tapi kita nak nilai y, kita tak nak 0,2, kita nak 0 berapa kat sini. Okay, so dekat sini kita dah tahu nilai x dia 2, bolehlah cari nilai y dia.
Okay, when x equal to 2, y equal to 4, macam mana dapat ni? Kita masukkan 2 dekat dalam mana-mana function. Contohnya masuk kat sini. Kita ada function y equal to 2x. So x kita dah tahu 2. So masukkanlah 2, 2. So 4 lah. So dapatlah nilai y 4. So kita tahu kita kena integrate from 0 to 4. Okay. So itu untuk solution example 5.21. And then 5.22. Okay, this time the region bounded by this curve y equals negative 2 over x. So this is the curve. Okay, yang ni pun adalah curve untuk equation y equal negative 2 over x. Okay, negative 2 over x bila kita lukis function graph dia ada keluar dua graph, sini dengan sini. Okay, and then it is bounded by y axis. Okay, where is y axis? This is the y axis. Okay, from y equal 2 to y equal to 5. So y equal to 2 kat sini and y equal to 5 kat sini. So inilah punya shaded region. Okay, so this shaded region is going to revolve 360 degrees about line y equal to x equal to 1. So line x equal to 1 yang mana? Yang ni. Okay, ni adalah axis of revolution dia. So axis of revolution dia bentuk vertical dan dia sebelah kanan shaded region. So kita akan gunakan theorem 5.8. Okay, so 5.8 formula dia V equal pi K dulu K minus left function minus K minus right function. Okay, yang ni left, yang ni right function. Okay, so kita punya K of course 1 lah sebab dia punya axis of revolution dekat x equal to 1. So K kita 1 lah kat sini, K kita 1. Kan left function yang mana? Okay, left yang ni sebelah sini, sebelah kiri shaded region. So sebelah sini. So ini dia punya equation. Tapi kita tak boleh masukkan negatif 2 per x dalam ni sebab kita nak integrate dy. So kita kena buat modification sikit lah, rearrange. So kita darab silang akan jadi xy equals negative 2. And then kita jadikan x sebagai subjek. Okay, so negative 2 over y yang kita akan masukkan kat sini. And then kat sini right function ataupun right boundary dia sebelah kanan yang ni lah. Sebelah kanan dia yang ni. So yang ni apa equation dia? Ini adalah betul-betul dekat y axis. So y axis equation dia adalah x equal to 0. So kita masukkan 0 kat sini. Okay, so ini formula dia lah. Dan selesaikan. Okay, last example. Okay, find the volume of shaded region bounded by this curve. This curve. And then from x equal to 1, x equal to 1 kat sini, to x equal 4 dekat sini. Okay, ni ada tertinggal satu lagi, and x axis and x axis. Okay, so dia bounded juga dengan x axis. So mana shaded region dia? Di sini. So shaded region ni kita nak pusing 360 degree dekat paksi. Paksi mana? Okay, paksi dia dekat line y equal negative 1. So negative 1 kat sini, y equal to negative 1 adalah horizontal line kat sini. So horizontal line ni belah bawah shaded region. So kita kena guna formula dalam theorem 5.5. Okay, so kita tengok solution dia macam mana. 5.5. Okay, so dalam theorem 5.5, okay, formula dia pi. Yang ni adalah function atas, okay, upper boundary. Ini lower. Ini adalah k dia. Okay, so k dia adalah negative 1 sebab tadi kita axis of revolution dekat y equal negative 1. So k dia negative 1. And then upper boundary sebelah kanan, function belah belah atas yang ni lah. So apa function dia? Square root x. Function bawah yang ni. Okay, ini apa function dia? Yang ni you all nampak dia betul-betul dekat x axis. Apa function untuk x axis? Y equal to 0.
So ini upper function, ni lower function. Kita akan masuk dekat solution ni. Upper function square root x, lower function 0. Okay. And then ini akan jadi square root x plus 1 square minus, ini akan jadi 1 lah. 0 minus negative 1 equals 1. 1 square. Okay, so nanti ini square kan, tolak ini square kan, so akan jadi inilah. Okay, dan integrate dia. So this is the final answer. Okay, that's all for this video, which we discuss about two methods to find the volume of revolution. The first method is disk method, which we have two formulas, and second method is washer method, which we have four formulas in washer method. Okay, so in next week we are going to discuss about the third method, which is the shell method. Okay, so if you have any question regarding what you didn't understand about this video's topic, so you can PM me in the Telegram. Okay, so see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.